बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम मुख्तसर जुमले सीखेंगे और उसके साथ साथ आपको चैनल पे वेलकम भी करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम भी पेश करते हैं। Scendi qui, यहीं उतर जाओ। Scendi qui, यहीं उतर जाओ। Questa è mia fermata, ये मेरा स्टॉप है। Questa è mia fermata, ये मेरा स्टॉप है। ये मेरा गांव है। Questa è mio villaggio। Questo è mio villaggio, ये मेरा गांव है। Villaggio गांव, देहात। इसे ज़ोर से खींचो, tiralo forte। इसे ज़ोर से खींचो, tiralo forte। tirare खींचना, अपनी तरफ खींचना। ये टूटता नहीं, non si rompe। ये टूटता नहीं, non si rompe। rompere टूटना, non si rompe, ये टूटता नहीं। non si cade, ये गिरता नहीं। non si cade, ये गिरता नहीं। cadere गिरना, non si cade, गिरता नहीं। non è mio, ये मेरा नहीं। non è mio, ये मेरा नहीं। अगर चाहो कि ये तेरा नहीं, इसको ऐसे पढ़ेंगे, non è tuo। उसके बाद नेक्स्ट है, आपके पास वक्त है, lei ha tempo। आपके पास वक्त है, lei ha tempo। क्या पूछना है, cosa chiedere। क्या पूछना है, cosa chiedere। वो मेरा दोस्त है, lui è mio amico। वो मेरा दोस्त है, lui è mio amico। मेरे पास वक्त नहीं, non ho tempo। मेरे पास वक्त नहीं, non ho tempo। मेरे पास पैसा नहीं, non ho soldi। मेरे पास पैसा नहीं, non ho soldi। मैं फारिग नहीं, non sono libero। मैं फारिग नहीं, non sono libero, यानी मैं बिज़ी हूँ, मैं मसरूफ़ रहता हूँ। मैं फारिग नहीं, non sono libero। sono occupato, मैं मसरूफ़ हूँ। ये आखिरी नहीं, non è ultimo। non è ultimo, ये आखिरी नहीं। non è ultimo, ये आखिरी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, तबीयत कैसी है, come va il salute। तबीयत कैसी है, मजाज शरीफ कैसे हैं, come va il salute। क्या तुम बीमार हो, sei malato। क्या तुम बीमार हो, क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी लगी है, sei malato। टिकट कहाँ है, dove il biglietto। टिकट कहाँ है, dove il biglietto। महंगा क्यों है, perché è caro। perché è caro, महंगा क्यों है। caro के लिए एक और लफ्ज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, costoso या prezioso। महंगा, prezioso, costoso, caro, तीनों को मैंने कीमती के हैं, महंगे के हैं। ये फ़र्स्ट क्लास है, questa è di primo classe। ये फ़र्स्ट क्लास है, questa è di prima classe। ये नहीं, ये टिकट जो है ये फ़र्स्ट क्लास का टिकट है, इस वजह से ये महंगा है। questa è di prima classe, ये फ़र्स्ट क्लास का है। दवाई कहाँ है, dove medicina। dove medicina, दवाई कहाँ है। ये सुर्ख क्यों है, perché rosso। perché rosso, ये सुर्ख क्यों है। दवाई कहाँ है, dove la medicina। ये सुर्ख क्यों है, perché rosso। उसके बाद अगला जुमला है, दुकान बंद है, negozio è chiuso। दुकान बंद है, negozio è chiuso। बाज़ार बंद है, mercato è chiuso। mercato è chiuso, बाज़ार बंद है। कान बंद है, l'orecchio è chiuso। l'orecchio è chiuso, कान बंद है। रास्ता बंद है, la strada è chiusa। la strada è chiusa, रास्ता बंद है। उधार बंद है, prestito è chiuso।
prestito e chiuso ادھار بند ہے. نمبر بند ہے. Il numero è chiuso. Il numero è chiuso نمبر بند ہے. سب بند ہے. Tutto è chiuso. سب بند ہے. Tutto è chiuso اس کا دروازہ کھلا ہے. Sua porta è aperta. Sua porta è aperta اس کا دروازہ کھلا ہے. Aprire کھلا, aperta کھلا ہے, یعنی اس کا خدا کا دروازہ. اگر ہر چیز بند ہے لیکن اس کا دروازہ کھلا ہے, وہ بند نہیں ہے. Sua porta è aperta, quella porta non è chiusa اس کا دروازہ بند نہیں ہے, اس کا دروازہ کھلا ہے. Sua porta è aperta. Aperta کھلا ہے. اس کے بعد اگلا جملہ دیکھتے ہیں. تم سگریٹ پیتے ہو, تو فومی. تم سگریٹ پیتے ہو, تو فومی. فومی نکلا ہے فومارے سے, جس کا مطلب ہوتا ہے سگریٹ نوشی کرنا, سگریٹ پینا, جسے انگلش میں اسموکنگ کہتے ہیں. تم ہمیشہ پوچھتے ہو, تو سیمپرے کییڈی. تم ہمیشہ پوچھتے ہو, تو سیمپرے کییڈی, یعنی تم مجھ سے ہمیشہ یہی پوچھتے ہو کہ میں سگریٹ پیتا ہوں. تم نے کہاں دیکھا ہے, dove hai visto. dove hai visto تم نے مجھے کہاں دیکھا ہے سگریٹ پیتے ہوئے, یعنی تم مجھے ہمیشہ یہی پوچھتے ہو کہ سگریٹ پیتے ہو, لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کہاں دیکھا ہے. Dimmi مجھے بتاؤ. dove hai visto تم نے کہاں دیکھا ہے. Questo è dubbio یہ شک ہے. Questo è dubbio یہ شک ہے. یہ صرف کافی پیتے ہو. تم صرف کافی پیتے ہو. Tu bevi solo caffè. تو bevi solo caffè تم صرف کافی پیتے ہو, یعنی سگریٹ وغیرہ ہم نہیں پیتے, تم تو صرف کافی پیتے ہو. Tu bevi solo caffè. تم غصہ کیوں کرتے ہو, perché sei arrabbiato. perché sei arrabbiato تم غصہ کیوں کرتے ہو. یہ سرخ کیوں ہے, perché è rosso. perché è rosso یہ سرخ کیوں ہے. یہ پک گیا ہے, questo è cotto. questo è cotto perché یہ پک گیا ہے. cucinare ہوتا ہے کوکنگ کرنا, cotto پکا دینا, پک جانا. یہ تیار ہے, questo è pronto. یہ تیار ہے, یہ ریڈی ہے, questo è pronto. کھانا تیار ہے, il cibo è pronto. علی تیار ہے, علی è pronto. باہر جانے کے لیے, per uscire. کوئی بھی چیز ریڈی ہو, تیار ہو, تو اس کے لیے آپ نے لفظ استعمال کرنا ہے pronto. یہ ٹوٹ گیا ہے, questo è rotto. یہ ٹوٹ گیا ہے, questo è rotto. یہ بجھ گیا ہے, questo è spento. questo è spento یہ بجھ گیا ہے, یا یہ آف ہو گیا ہے. spegnere spento بجھ جانا, آف ہو جانا. ریڈیو ٹی وی آف کر دینا, spegnere ریڈیو e TV. اسے اٹھا لو, raccoglielo. raccoglilo اسے اٹھا لو. raccogliere ہوتا ہے اٹھا لینا. raccoglilo اسے اٹھا لو. اسے پھینک دو, buttalo via. اسے پھینک دو, buttalo via. buttare پھینکنا, buttalo via اسے پھینک دو. مجھے پسند نہیں, non mi va. non mi va مجھے پسند نہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا. تو دوستو آج کا لیسن یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ملتے ہیں بہت جلد نئے لیسن کے ساتھ, نئے جذبے کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ سے. arrivederci.